Hai, Assalamualaikum Gorgeous. Welcome back to my channel. Okay, so hari ni I nak share dengan korang macam mana I buat this drag makeup look untuk kontes MUA Festival. Kalau korang nak tahu, sebelum ni I ada buat beauty category untuk kontes yang sama. Korang boleh klik dekat link ke atas ni. And yeah, for today I'm going to do this drag makeup look. Kalau korang suka arts atau korang nak tengok macam-macam lagi video, why not you hit that subscribe button and also share this video. Without further ado, let's jump straight into this video. Mula-mula I akan tutup kening I. So I ambil Elmer glue stick and apply dekat seluruh kening I guna disposable spoolie. Mula-mula I gosok spoolie tu randomly supaya semua bulu kening I kena gum tu. And then I sapu dia ke atas, and at the same time I tekan spoolie I tu supaya bulu-bulu I semua melekat ke kulit. Step ni memang penting gila, sebab kalau you ada bulu kening yang tebal macam I, you tak nak dia ada texture atau nampak menggerutu bila apply foundation bedak semua nanti. I repeat this step for few layers. Then I cover my brows guna translucent powder by Pinkflash. Function bedak ni untuk absorb any moisture pada kening. Once that is done, I cover kening I guna concealer by Maycheer. Concealer ni sangat pekat, okay, and dia ada macam pink undertone. Jadi warna pink ni sangat sesuai untuk cover warna gelap daripada warna bulu kening. You can see kening I tu agak gelap kan, jadi I guna warna pink ni untuk counter balik warna tu. I apply guna spatula sebab senang. Then guna concealer yang sama, I cover my dark circles. For foundation, I guna Iris Foundation Code Aurora. As you can see, warna dia more to yellow undertone. Jadi sangat sesuai lah dengan kulit I, kulit orang Asia. Kebanyakannya kulit orang Asia ni warna yellow undertone. I blend guna beauty sponge. I also blend the foundation to the concealer pada kening. Foundation ni sangat pekat, korang boleh tengok dia punya coverage dia sangat-sangat full coverage, tapi rasa ringan tau. Ni antara foundation yang I suka selain daripada Aurora and Mami Beauty foundation. For contour and shading, I guna Aurora foundation in the code 109 Mocha. Mocha ke truffle? I rasa mocha. Tak apa, nanti I check balik. Semua produk I akan masuk dalam description box. I guna artist brush untuk apply foundation ni. Ingat tak zaman dulu macam famous gila brush ni? This is one of the best applicator untuk cream and liquid product. Lepas tu I blend contour tu tadi dengan beauty sponge by Mungil. Dah siap semua base makeup, I set my base guna Revlon loose powder. This one in the code translucent 02. And then bahagian bawah mata I apply translucent powder by Pinkflash. Supaya bila I letak eyeshadow nanti dia akan catch all the fallout. Jadi senang nak bersihkan lah. Untuk powder contour, I guna O2O contour palette. Retriever juvenile who'd been napping under a bush got to his feet and legs peeking out from the leaves of a tree. Henry raised his hand and started to shout hello, but the sound died in his throat as the legs. Selalunya contour shading ni I akan fokus kepada temples on my head, tepi dahi ni kan. Lepas tu dekat bahagian pipi, kali ni I guna kertas untuk create that very sharp edge contour. Sebab makeup drag ni kita kena over tau, everything is over. And then I guna pula loose powder, translucent powder untuk define that contour. And then I go to my art brush and apply shading dekat bahagian hidung. Untuk blush, I guna blusher by Kat Von D. Blusher ni sangat pigmented, okay? So, kena hati-hati bila pakai. Alright, sekarang I nak lukis kening. Mula-mula I guna Wet n Wild white eyeliner untuk lukis dulu, untuk trace dulu kening I. Sebab I memang teruk sikit bab-bab simetri ni. Jadi, I kena lukis dulu. Lepas tu, I gabungkan 3 warna brow pomades. Satu daripada Khairi, lagi 2 daripada DNM Beauty. So basically I guna warna coklat cerah, coklat gelap, warna carbon black macam tu. Granite nama kod ni. This is my first time actually untuk lukis kening. Sebab sebelum ni kalau I buat kening apa semua, kening I dah tebal, jadi I cuma fill in. Tapi nak start balik lukis daripada mula tu is quite challenging lah for me. And I think it is best to combine few colours sebab warna kening kita bukannya just satu warna kan, dia ada macam-macam warna untuk create that texture, tone.
Next, I guna black eyeliner and buat bulu kening. Sekarang I ambil concealer warna putih, also by Maycheer. Yang ni I apply sebagai tulang kening yang baru. Faham tak? It is at the same time untuk define the brows lah. And untuk shading hidung, I naikkan lagi shading tu ke kening baru I. So dari situ nampak macam muka I tu lain lah, berubah habis bentuk muka kan. Yang ni I guna art brush I juga, nombor 7, and blend it nicely supaya dia nampak smooth gitu. Macam shading biasa kita buat. Okay, untuk highlight my new brow bones, I guna Diva Vanilla daripada La Macaroons Quintet Palette. I apply guna short shading brush daripada Essence Beauty. Lepas tu, I ambil Ucanbe Spotlight Palette. I guna warna orange ni. Orange ni sangat-sangat pigmented. Semua eyeshadow dekat dalam palette ni semua pigmented. I dabkan warna orange tu dekat bahagian crease mata. And then I bring it upwards and blend to brow bone. Next, I ambil Plum Gele, which is from the La Macaroons Quintet Palette. Dia more to like maroon red colour. Yang ni I create some gradient dekat bawah warna orange tu tadi. I also blend it to the side of my nose. Nak dramatic kan? So kita bagi dia dramatic. Finally, I ambil warna purple, this deep purple, untuk gelapkan warna merah tu. Selalunya style I punya kat crease ni, I akan make sure I guna warna yang gelap supaya crease tu nanti nampak lagi terang and kemas. So after I apply the purple, I blendkan sikit ke warna merah, ke orange, sikit-sikit lah, tak boleh banyak sangat kan. Kena hati-hati buat blend ni. Now it's time for cut crease. I guna balik concealer putih tadi by Maycheer tu kan, and my art brush, and start doing the cut crease. Brush ni memang senang sebenarnya. Dia sangat senang, nampak kemas and then jimat masa. For the new lid, I guna neon loose eyeshadow in the colour of yellow. I tak tahu kalau korang tengok dekat dalam kamera ni, nampak yang mata sebelah tu macam warna hijau-hijau sikit kan. Actually dia warna kuning tau. Sama je I guna warna kuning juga, but I think it's oxidized, jadi dia create sort of greenish colour. Sekarang untuk eyeliner, selalunya I guna eyeliner biasa lah kan. Tapi sebabkan eyeliner ni tebal, I guna black face paint. This is water based face paint. Kalau guna face paint, dia lagi cepat kering daripada eyeliner. And satu lagi, kalau face paint ni kita apply banyak kali pun tak ada masalah. Tapi kalau eyeliner, dia akan jadi crack. So that's why I guna face paint. Lepas dah siap eyeliner tu, I cuma tambah betul-betulkan sikit mana yang perlu, tambah eyeshadow, kurangkan eyeshadow, blend eyeshadow, macam tu, betul-betulkan sikit lah. And for my lower lashes, I apply balik concealer putih dekat half of inner corner. This will be base untuk my next eyeshadow. Okay, sekarang I apply flaky eyeshadow. Dalam flaky eyeshadow ni, dia ada corak bintang dengan bulan. So I dab it on top of the white eyeliner. And then I go back to the black eyeliner, yang black face paint tu, untuk create lower eyeliner pula. Dan ni pun mencabar juga sebab nak bagi dia sama kan dengan mata sebelah lagi tu. Ni I guna makeup wipe untuk padam mana-mana eyeliner yang macam terlebih ke tu kan. I padam dulu, lepas tu I reapply guna eyeliner balik. Tak, I reapply guna black face paint. Then bila dah settle eyeliner tu, dah yakin elok apa semua, I conceal any parts and betulkan balik tone base eye. Guna concealer, bedak, shading and blush. Untuk highlight, I guna Diva Vanilla, warna yang I guna untuk tulang kening tadi. And I highlight bahagian hidung I supaya hidung I betul-betul nampak runcing, nampak macam memang tak realistik habis lah. Gitu. Okay, sekarang bahagian mata, I curl my lashes and then I apply mascara by Maybelline. This is Sky High mascara. I cuma apply dekat bahagian upper lashes je. Tu, I pakai bulu mata yang tebal gila ni. I beli dekat Shopee tau. Walaupun dia nampak tebal, tapi actually dia selesa tau. Macam tak ada rasa rimas ke apa. Gitu kan. Macam betul-betul penyapu lah. Then I tambah-tambah sikit eyeliner hitam dekat lower lashes. Lepas tu untuk falsies bahagian bawah, I guna bulu mata biasa, cuma I terbalikkan dia.
Okay, part ni memang saya sajalah dah start kreatif lain macam kan. I guna glitter glue by NYX. I apply dekat tengah-tengah lower eyeliner tu, and then I dab flaky eyeshadow atas glitter glue tu tadi. Korang ingat dah siap kan? Okay, sekarang kita pergi ke bibir pula. Tak siap lagi. Untuk tepi bibir tu, I dabkan bibir I guna concealer warna putih, cuma dekat tepi tu je. Lepas tu I blendkan guna beauty sponge and set it guna translucent powder. Untuk tengah-tengah bibir, mula-mula I guna Huda Beauty lip matte Code Vixen rasanya Code Vixen, and then I blend dekat tengah-tengah bibir. Lepas tu I rasa macam tak cantik sangat warna ni, so I ambil NYX Glitter Ghost, dia more to cherry red colour. Then I blend, nampak lagi meriah kan. I gabungkan warna merah daripada Ucanbe Spotlight palette and apply dekat bahagian ujung bibir. Once that is done, I go back to the black face paint and mulalah buat macam urat-urat melingkar macam ni kan. I dah lama sebenarnya nak buat corak macam ni, sebab first time I tengok dekat dalam Pinterest, I rasa macam I tak pernah try buat bibir macam tu kan. Time-time ni lah sesuai kan, nama pun avant-garde yang pelik-pelik. Finally, I ambil eyeshadow warna hitam and dabkan dekat tengah bibir bahagian dalam. Faham tak? Then I apply warna hitam tu bahagian hujung bibir juga. And we're done. I pakai aksesori, songket, pengantin, turban. Actually, this is my first time wearing turban. Yeah, this is the finished look. This is my first time doing bright makeup look. So, I rasa macam I puas hati lah dengan hasilnya. Kalau korang suka video ni, why not you click the like button, share this video, and jangan lupa subscribe to my channel. Lagi satu, jangan lupa follow I dekat other social media tau. I ada TikTok, Facebook, IG. I aktif dekat tiga-tiga submat tu. I will see you in the next video. Bye!